mbaɗen gammenol ye adiyamo siyata bake social media ni ñi wati tambila ngo mbaɗen gammenol biren amusu kafurin ke surtout moli fangol mi yalon koy be ñim politique kolto ngo aldu kare alfeya bula katulu moli ngay bola ngo mbaɗen gammenon tolle wuluta banku killing society killing sate killing koda killing nkom mu misilma killing net mu baɗin killingolti mudumala hada madingo bita fate bala fa sotula ate malo sotula ate silango sotula ate dinanta yala ate daji kanta yala wobeye bo ate bala tumomin alfal babulu bamal babulu famal babulu kotomal babulu baringol babulu barinkel babulu alto la problemo be manke fenti social media fo kar ngay bobe karbule kay ngay bobe karbule kalka kay ngar bo sial kay ka kar ngay bo sial mbadi ngammeno nko albe politiko mine al politiko ke moli be politiko la dunia kono le ba kan e man nyonne ngi man femfo nyoy man bula nyoy wo nyonne ngomi mol ba fo ka nyim politiki la karola pour ya bula man betea bari sa en fo mantuje fo hadama dum mbadi ngamenol mo ka findi social media nyaka tam malari ika nyosila ndika fo kar ngay bole bente bulu mbaki ambasi yala kar fana ngay bole bente bulu nte fana be wosiyala mbadi ngamenol muntumalen kebeta fabe tulunda musola musuyala a trabama babulu muntumale muso bita abe tuluna kela keyala a tra fama bate bulu mbadi wol nyin dula nyanta mira la bakele de malon fo mol ka mira le bam malo ngo moli be sukilin ne mantra politique parti kilingol to ndol salon ko fos ndol mu misil mo leti misil mo ila ku ni bakela ite ye fanyinin ka fo ale nyin dandle bam fama danne pour isa je ke lodula long anima ilodula ni dandula inane dula ka obelong wala kila sallallahu alaihi wasallam ala ya jayi alquran kono daji kolla aka wa innaka la ala khuluqin azim itale daji ko betata mol beti ite muhammad na traite ko ye wakila le kanu ikabula wakila le noma ilata wakila le la wakila min fon ya lon ko han ko faru quraish kafirol men ko tata quraish abi jal wolni abula wolni wotanol ibe sedi atala daji kola so nin kafirol fon tata fo sedi ata wala daji kola Europe ja mustashriqin wal miyan ko ni muarrikhin wal nim falasifal miyan ko ye safero ke kila sallallahu alaihi wasallam la kula mustashriqin wal muitide muarrikhin wal muitide fayla sofo wal muitide imalla muslima ya dino fangola wal yamin safe kila daji ko to sallallahu alaihi wasallam wadam ma fon kanyanta ndu wol malla wakila la sexy ber wal safero ke lingu asiyata minule safero ke kila la kula woni wol man kiliya so woli ngafo wol man la kilal bari ite koy mum misin molet ite lata o kilal ay min foy koy lata wala ni min nata koy lata wol ay min ke koy ka wol kay yamar min ne koy ka wol ke bari kilal daji ko ite wo be bulaje kila sallallahu alaihi wasallam wallahi ibrahim saibol besirin akoy moba wulula nyinno atondi fon lana allah man lana walidai alay mo danka mi awulula fulo dank saibol kayfa yalanu rajul walidai ke bala wulula fulol dankano la nyadi kilanda fa ibadla be no la wulula ne na nyino fa la wulula ne so wol be bulata alala dankamol le ko nyim mo fulol be nim moye banen kata nen ite abulaje nim moye banen kata ne ite abulaje kaduna e banen ayala wulula le nen so wonendir ko be caring society kono nyim politique ma fon la karola molbe jakalim bake fo sayin ko tata futata dami wole mun ko musoli ka keli silandi ko kel ngay bole bebul kel ka musoli silandi ko musoli ngay bole bebu ikallo social media mbadi woni internet o kono nyim fonyo kono ye fengo keje moro hada madingo ka fala la junubo be safe ka nunto mo kendol tate ka dua minal ko yela baro beke ala bato ka fo ala e ko mfa ndi asori ala niyam fa na junubo dandi wod lato yem fa dami na junubo dandi wod mfaren ko la na junubo kata tenten Allahu akbar moro ite fa itela video be social media moli ba pilela kar ngay bo be mbulu ndolle kar ngay bo sia nga kar ngay bo soto fengele bulu ngo kare na diam damba ngay bo sal ibe kaburo kono ite kawo fo nyamin ikela junubu safe wala nyama fo janni alkiyama lolungo ni wo video be youtube to wala facebook to
mbari musole kafu ban mbari kele kafu ban nkoto ma kele kafu ban ha so isa kata nko dukare al kata son nga fo janne nu last time nko mol kata son politician nol ye gambianol damma dundi nyola mambala doeta nyim pati dot mol be nyim pati to ka hadamaya ila hadamaya ni la badiya ni la ko bebe diaring ha kaf nyomal bende bulle wallahi ala yalon imanta fento fo politique ko ni be diaring na hadamaya be 100% ha nun kanno kaf nyomal mi fa manke fa ka fa be pati clean do be nyim pati dol to do be nyim pati dot bari mbeka moya fo muna na molte wasifa kala ban mimma sibo warta Gambia bi na Gambia society kono ngo ning Allah de kila sallallahu alaihi wasallam atella barajo be siala mo be di fo janni lumi ala be mol wulinda kila momo e ku kende kila ka barajo soto Amr ibn Luhay mi ya fara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra mi yo jalangol nyimbo dina sham ka sambana makke ka fa Amr ibn Luhay atela ju momo e jalango batu ate fananka junubo soto fo janni lumi lakira be lola katandi ko hadamadi ngo yefe o fem bara ya kende male tu dunia ja barajo katu safariye ya jawmale bara barajo katu safariye moli tuma moli ngaybola fa ngaybo fangon tenjele fo mo problème kila fon kam fa hadiso kon man satara mu'mina satara wulla momi ye mu'mino sutura momi ye misilmo sutura ala sa sutura ha momi ye misilmo ngaybo sutura ala sa sutura momi ye misilmo ngaybo janjadi fo ala sa ngaybo janjadi ha salafo do ya fa ko akay qawmo do letra man to do letra ngaybe man tarela bari diamuta mol ngaybo la dron alay ngaybo jurume kan ay man to do letra ngaybo bela iman diam mol ngaybo la dron alay ngaybo mabo Allahu akbar ite kanyim fango befo politiko ka jarete foy kalo wandi muso wandi bamalem wandi ke wandi famalem wandi dingolem wandi barinkelem wandi kotomalem wandi binkinolem wandi barinolem ntori be Gambia non tol kafum be misil mayte kallo social media kafo kar ngaybo wole bente bulu kar fana ngaybo wole bente bulu wo kumo kola be kana ke mawori lal yalo nga falele mawori koma masibo mimbe mawori tonko alta America nyim mawori la loli be falaje ha nyimma wori lal buka dula sambano de walla hanal yaaje ni americanol ka plenol ni mobile min bede da ni europeanol be plenol mobile fengol be dal be la banko de dal trengol minol ka fu ma wori wol ma wodde dade ma wori lal wol jamaata al kiyamal ha ma wori ni ta ko moliye ma wori ni o fongo fo moliye ikela wululal le fango neng ni yaaje na maninga kan fasarot ni ko ma wori ha ite ma wori nyaadi e ma wori ime bamala kumo moy ime famala kumo moy ime bama respect ime fama respect ime wulunyo respect imam misil maya dino respect daji ko mi alon ko misil mo ka wala soto pour ay ke o kilala manhajo to ay tawo lori o ka wobbete ma il faut tawo bela sa ite mu munet ite balo man nafa soto ma wori ya o katandi ko nafa tetela ite man nafa soto society fango kono ha wama wori la kila hadithu sallallahu alaihi wasallam ala min fawliba idha lam tastahi ni da buka malu fasna ma shida fengo ke min diate ha wala ma wori lal jabiro kila la yankumo wama ma wori lal tal idha lam tastahi ni buka malu fasna ma shid kila wala fengo ke min diate te ha bar wallahi satare law balwoni law ko bela ala yafal kanu kun hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun ima wori le na fulo le soto ye fengo bele soto itebe pati la ni motol ni plenol be tile bi da dawda lunkine ala ke muta kuti buka kanano wallahi de nollumi ala ye muta mimbe sotul maria be sotul kaf kono wa kama halakna qablahum min qarn muhammad hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza la ha wallahi ala na mi muta katapu ibuka wo moy koteke wallahi wala na ko fo kila ngamman tol mi alon koy halaki nge halakinu nunto janita kana وكما هلكنا قبلهم من قرن محمد هل تحس منهم من أحد لا أو تسمع لهم ركزا so moli sa kata bake mbari muzol mba nko to mal mo ka kala lo gambiete family soto moli kalo social media keji be kar wala kar le nyinta konto mu kanko halita mu ma woriti ita bu kamalu ita mu ma worilati
ite be mol la kafo kono kila kam fo ida lam tasta ifasna mashita ni buka malu ko ke min diate ite be wolle la kafo kono ke mira fana ni mol mi wuluta yalon ke bal kanyum fo ko do be je janni ba kela ite mire bota jumal le bala ha ite fo ko montende e mire te bota jumal le bala ha ite fo ko da mani wole taytake bari miram bari wolle beje mbinki wolle beje mbari muso le beje muso min kap titar ka ngay bole be mulun kana findi ni social media muso wo muso le wulu wole topato wole suta nyaaja ke kunna wole bambaniya ye sumna ni kamto ta ni wol beke wole kayma wole bulay sino suto muso le woke ha ibi bama kono kar konondo sasal ni kundimol ni fonol ni nyukol ni do kol sakonto la Gambia na merol kata muso kono kata la sita faroto ay do ko kay na turo kay ta tabirola ka ubatani wo kol be ke tu musol wenete wulu ata sudo sinola ibe tarra kota be turola ibe tarra kota ta jibiela ibe tarra kota be ko be kala be tabiro kala be kuro kala en kodoma ite kanalo social media ka fo moli o muso ngay bo wole bente bulu mbadimol masi bole moti de hana traite fo mum ni de fo mum misil ma kendo fonte ite mari fo mum misil ma kendo ti hana tra wo fo mu toñalti kato jamal be jabu ka ke toñati fentem fo ñu politique ku furi ño bayndi kala ño ka wuliya fo alwo bula nko ali batu karte fa ona sita momo min kameta fayay assalamu alaikum ciao jamu banda hani for example fo la samahalla o fo mu toñaleti ite wo mu so ngay boje fero beke yala telefono nomba nyini fero beke yoke kunna do ko di kaje ko ibe jihado lawot ya ko mbar muso ibe min dole mbejan yom lafta kane ya yona yene ina e si bunyani horomo ko ne ya kacandi ya hakil manda kata nyinke kote ya sutura ka ye barajo suro ala sete fana ngay bo sutura wallahi alazim ye misil ma tamandi je ye daji ko tamandi ye bunya tamandi horomo tamandi ye kilala ya maro landi kala anyanta lala nyami wo barajo fon dama wo sete dundino arjana mo kalo ke kanam ba katan moro mbama wol ye bata minge wallahi kenno bila ta kila kan sallallahu alaihi wasallam ka jumale moli beti nyanta mi yalon ko ka kafnyo ya bake nabalu kono kila ka e bama summa kaza wokola kay summa ma kila ka e bama summa fosinya sabanyaw hanwo be kila ka fa e bama fosinya sabay fosinya nani nyaw kila ka e fama wallahi alazim kila ka e bama sinya kilun wokola saybo ka summa wokola juma ya rasulullah ka e bama wokola ka juma ya rasulullah kila ka e bama fosinya saba anata fa e ko e fama ikake kanam bakata mo jaay si social media wallahi ka kawa ka wasu ka ta kontaan abbe jella ka fuko musol ngay bole bente Allahu akbar gam Allahu akbar wallahi lazim omi akaw muso min ngay bo fa te bama mu musolti wala wulu abari muso beje wo mu musolti wo fane wandi din dole wulu mbadi ngol ndol kata min tole ke kana o kasiya nyama makuman kala akalo ka musoli ngaybe musol ite bama mu musoleti ikasabu kaje ko nanyin telefono muso ngaybo be nanyin telefono kono nanyin telefono ibama mu musoti ibama mi e wulu muso we ko be kay ko ya beta suta nya jal ni batal ni fe bo pen ba muso ya beta bama ya beta ite boda Gambia faraki na to adudo sota sire social media ite man do ku soto fo muso mi anko aye wulu wo ngay bo ka wudda male nen badin Gambia nol so ngo fo altul ya mira woto kolea ni nyin kol mi alon gon ka fo be kerin society kono banko ka be bulanya dile alian alay munefo ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا akomune tinyaro finde tintingo ni banko kan ba tintingo jeni tintingo kan fentem fo adama di ngol bulol ye mim bara idal hadama di ngol sufol kaminul bara mbadi ngol falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitno jang asakeno courant konko
sasa fe wo penga bese kinwati wala na ale mol dandala mini alon ko ikala ya maro ika imalo ika fanya ikala ya maro mukhalafa ibuka songala ya marola ibuka songala ya marola akoy si hakilor an tusiba fitna au yusiba madhabun alim ha nko to ma ke ika musomi ngi ika wasu musomi na kafuka ngaibo benna telefono kono ye fanyale foto nyanteng wo musomi ika wala ngaibo fo betla telefono kono nko to ma ke wo betla telefono kono ika wasu mina o musole te wulu wole te topato wole ku ye kamudo take wole ka wole bambu anita ta faro kono wole mantuo ke ibe wole wo muso ima wole bula sino suto e bola kono kar kononto ha ite man penso to misilimo ite kalo misilimo wulula la kobe wulula la ya maru nata alqur'ano kono nyami fo ala tata shahana tra fango imanke misil mol fonte ala ye ya mari pour ye wol fango mutan nyami surtout fango ni mo misil moti ala man chahan wulula la kula han alqur'ano kono de wala na ko hani manke misil moti wa sahib ma fi dunya ma'rufa ikata ye moya ye hadama di nyoye moya dunya kono ku nyimala hanate manke misil mol fonte sakonata wol mu misil mol titla arjano le bol bala ila arjano wole bo wululal bala ibato ifenko wala na Fadl ibn Ayad kamimvo kaje ko ning wulula e dingol fon soto ay dinjamal soto i wulula kete kere ka foy ko nyinkenye wo muite manta bem baleti kabo alaya pour wose ket la arjana dungo sababoti mum i wulula kete tombon dingol kono ka foy nyinkenye moro ke kanam bakato kanasi wala ke bakato muso babulu dingol babulu muso fo bate bula kasi ka fo ko kar musu kar ngaibo wala bente bulu musu kar ngaibo wala bente bulu atela muso bala so kono je woka wulu abama bije muso wala wulu he Allahu akbar niaje kanyim fo bake bi kelle ka ke bake kelle ka findi be wasula nko ala bula ka fanyala nin kube ni mote manko nga katanka insafo samana ko kono ka tilingo samana kuwo kule dunteni motema ngo hani sufiel nimbe radula jan ni mantra kukili nkanale ngila audio play ngila kumo murndi tasfiyat al hisabat ni mantra to aliaje sufiel ne mutol bane fonga samana jangala audio play kaje ko ay mbale nen to laftan jola wala kala kumo murunda kan nemi yo video fon samana wol nem bem fonyo mawo time o soto ye kuma furi ngole la lonnal kan ye kuma furi ngole la dino kan ye fani alla kila sunno kan ngananga woto ko indi salam alaykum nit la kul banda nyobul ngo fom badim politicien la te wol keno la ban ta ye ko be fo la politicien mi kan support ay ku kendol ni fenkol min fo ye okay ye ovo bari fo ite la do ko kake minti fo kam moni jo kodo la mini alon ko e kanyin photographie fenkol deda kata mo ju kenson ta ka musol ko ke bala mbar muso ko ka bala wandi musu ju kenson ya kaw findi ni social media kuno kaw tumi nya jawola wala ke kano ya samane ke ko bonda bale ke ka bale ko ke fele fa ma beje musumi fanan ko ke fa beje mi yete wulu wo mu keleti wole te wulu pake ite muso be fudu kan kele ite muso fama mu keleti ite kata ikake ngaibo ya Facebook o to ikafa fele wulu yalo minul fo kanyin siya fo e ka mistake le ite ka musomi ngaibo sia ikafo moli ko na wulula ngaibo betenne na wulula ke ngaibo betenne afanan tafele wona koto muwati ite malula bang muso ngaibo ni aje sila mbadi muso mi yalo nko wuliyale fam mbe ku kinim fala la gameno la hakilot ñun mi yalo ko ikam bar muso li ngaibo janya ni social media mo mi yalo nko nim problème le bena tema ku bena tema fewfem bena tema problème o be dandi minna wo sata e bang inin atemari yo diama e bang nin ay fanyale foy ma fengeta wo fanya ki aka yo ko inda e bang ni be yam fanola yam fae na moya ko el fonto ka yam fanyo e woto dina ko ni wonata wo mu wajibolti ka wo coin amari borala jam fata afanne ma da keta nyanya wo manke motati kila ni manata kanyame wolam so ndol daw ni me fanyala wo kan mbo coin la pour kata nda mari le nyimi foto nyante na ya fo moli fanyale fo kila foten alquran wa fata be sunno kanten bari na fenke kuolto wallahi manke ka fo mo bari mol fango be jele e kantol mbe kuma kinim folale serum mbe ning keba dola istri folale
kebale mata kakulam bane na ka fenge nga jibe fo ngala profile o jibe ngalo ko keba bale mati ala keba bedami so na message o kinyana sem bane nga fenge na pare danga fa ko na mol bele mbane kel mkoto ma wolle mbane musol coordinateur lay be nyaadi le na wolle so ngatu o konto ndir siva le kila na bane ndo kinyana sa en nakaf nyoma bala kana programme yo sa fo famalem yaje so ninga wol ki ay don akas be so asa stop ikaja ka message kenyi stop mbeje lundo so manda juno ay message o kinyana ko nyingela fenge dole jibe Facebook o to ngaji be na dinni le bulu lefta ya kinyana ngaki ya lamoy ay message o kinya ko ha no nendirol ni fenkol minke aka fanya hanin dilla ban wala siate da dilla ban ya ja ko nyese yam fanye ngol nendol ni fenka ko ba nte yam fate wala biri yo nendiro ke dam yam fate wala wodulalt nka nte yam fate wala wodula fangol to wo man kento la problème oti ni taka yemin fo nyanko ni yemin fo kadu ko alto la karamo kunan ko la ay min fo jaman sabati no imam Shafi'i karamone imam Malik way kitab mumela safi ka imam Malik la mistake all coin so ite karamoni imam Malik jumala fi siata itani wol imam Shafi'i wol Abu Hanifa nyimma taibtil jellem yalan koy mistake ta Abu Hanifa ka fo ko ni hadithu min sahayata wolentala madhhabot so nga wasifa le fay na kachata anatam nimisa baake ka audio kinyan ka fenge baringa mka wo audio linke tutu le fango ba yam fatele ka do man ken na problem ni ngasa man pejo jamba fa nyin kam bane fan lafta bane na tul mo tay mo soto nun ke ba katan wala ma ka di la bon wala siatan maybe sanyi taworo ni feng kata kon kamin fo karamo kunan kol na kan nga biri wolu ne yam fate so nkanyi min fo jan alama ala na barol be mutani nganiela lafta min fo la jan nim mo fo moy kuket la hanal la nyim politique kol to wasifal fo ite yam fanu la kullo kon mo ma kala mutabba mi yalon ko nyim manke dina kuti dunya kola ye yam fa kullo kon ali hadama ya banda fo wote ken wala ba fo wote ken wala bambadi wote ken wala ba asulhu khair kabeti andro ko mu kayrolti ala fon wol fal kanoko wa antafu kayam fanyo aqrab lit taqwa wala sutiata ala nyaslam la bari ka ke kanam bajaay abetra Facebook live la bunko na la muso fon na la dinningol beje tulo katete ma kawnla abe wasu kan ko wandi muso ngaybo wona dingol wala bate bulu ala mobile ko ni mi lafta yem message nan duma nga seniye ka fo le nyam ni mi lafta message nan duma nga seniye ite ka wasu wala ye wota yo upload Facebook oto ite ye fa mol be o janjan damboy wo mari yo musu wo momo yo message o sen momo ye wo ngai bo sen momo nda tra fanyale fo mu wuliya bale ma man soto wallahi mbare musol ci hakilo tenkundi ni kaminu la nyinna talol siay ka foy ko kar ngai bo fele mo kendo bebu ka lale ka lon ko fanyale mbankuto ma kel falansi hakilo tankun mom yalon ko to laddo ko manke fendi foka mol la bro la ke al ki groupol to mo kendo be kalon ko fanyalem wallahi alazim mune kita gambia no lambadi ngol Senegal min bem balay meta politique ko woni banku jama ñi ñongay be jusen o ñoy gambia no mune mu banendir kol be keri mol be mirale bo bond la nyaade mol la wululal fate be kaburo kono bi buka duwe fango wol kam mol le banendro wol be la wululal nenne la wululal be kaburo kono lu banendro be jira wol kan la wululal be kaburo kono my friend Musa nabillahi Musa anin dhil qarnain biri bitakan itata foynin dinningo benta hatta idha laqiya ghulaman faqatalahu Musa mune fa qatalta nafsan zakatan bighairi nafsin laqad jita shay'an nukra ay wole faye akaye ko ye afele yen ni kendo fa yen ni kendo fa mi alon ka man tusike inin ku kondim bale nata binin dhil qarnain ye dinningo nyimfa ba biata da fale Musa be siri Musa mune fa kaye amal ghulamu dinningo nyi fa kana abawahu mu'minin fakhashina ayuriquma tughyanan wa kufra ikadi ni woni njeta wulula fulol mu ala batula baleti jonkende balmi mantra kering
bara dinno nyi mu kunna ku ya dindim balti be silaring ala junube baro na la ku jawo kata siya fo la bo yana wulula fulol mutay bonni arjano kono e duni jannamo kono ate la baro ka te dinno la baro kan dunya kono bim bari musu jellem mbarin ke jellem ibama wol fate manta keri rahimahumullah alama alayhim fi talal be ibe kaburo kono luwol wol kasi facebook ol to inim dol kanyo bama tindi nyoy kanyo bama nen itol bama wol be kaburo kono Allahu akbar kila mun fola na saibol kay kila sallallahu alaihi wasallam wobe keno la nyaadi le mo bala wulula fulo dankano la nyaadi akoy abe nyina wulula le nenna nyinno fane ala wulula nen itol be bulata ala la dankamol kono kasi ke wulu ite nyina wulula la ngaybo ne ye fanne nata atemejo nata yejo ate fana ya fangol la wulula nen ha wallahi natra ite fa mu keti ye bunyani respect ko soto ite muso fangol nenna fa ni mire ba mala ko le ite muso nenna ibar muso la ko ni mira sako ka fo ngole o ngaybo le bente bu nimi sula tay message na nga post ni de fana mu muso ti yalon ko faale bete bul mi e wulu ay kulu ay topato ye mira wala ite hani la fongo ka fo mole ko kele ngay bo bente bul ye o post ni e mira ko i famu kelet ni non fana e mira ko abama mu musolt Gambia mbari musol nkutuma kel ala bula alkana facebook o alka fo mole ko akake mo kuma balle fawolti banko ka woni wotano ibe minnan ko hanina manta ku killing nte alla nyim polte ku don teje ila wo business o malla bi bar nyim tol ka hakolati dino la karola daji ko la karola society kono purunga nyim fo molye ke molia bula fondinkel ya bula kam bal musol ngay bol sia facebook o ni whatsapp ol to ibama beje musolem ibar muso beje musolem musole yete konota kar kononto musole yete susundi ika kene total ni kol beke wala kam muso man sino no ite bur musole tamani musole ko beke ite mbarinke so ite man fe ala soto fokana si facebook o de ka fo mole ko musu karle ngay bo bente bula fel al hin muso bila wala talla muso ngo munantol kel nga kata nga musoli bunya nga musol la horomo dila nga bala fa musol ye nga musol konoto dia nga musol kafnyoya nga musol teria nga bala fa na musol ni mbama woni wululal ni mbari musol ye nge kilia nga gira soto ye nga bala fe wole misil makendo ka wala ka sutu ke ika muso bunyale ika bala fa muso yele ika hina muso yele ika kilia soto muso kaneka muso nene ika bala fae ni mwite la dino ye ya maru wo bele la tu ite wo be finije nendro be man kanya ite la muso wo bata min beke surtout to la Gambia muso ka bata minke ikono be bamala be bolla nakoto abe turol kala abe kurol kala abe tabiro kala foite wulu abe to ba wo be ata suto sino sama be ka be bor la jana ite manna fen soto facebook oto fokalo kata mo furi ngol nyanko ka kodo di la puri ka fe al nyin ko akti nyi musu kense o bala ba ye jo kodol nyin nyagol nyin na jiran li fe yo deda yo kiena ikana wo si a facebook o de ka fo kar ngay bo fen a tra fan yale ma ngay bonten wuli alam ngay bente ye fani ngay benten mo kendo bebe la ko ngay benten mo kendo be akwo bay mo kendo be man so akwo ngo bula kajibi konteni nyin karmanta diyar nteni nko nyin tasfiyat alhisabat khallu ankum adhe maalim khallu ankum adhe tasfiyat alhisabat wo mune teter keve yani alwo din tasfiyat alhisabat alwo bula nyin kam mo la badi yale kuntu nyin ka society tole nondi nyin kam mo da malle borindi nyola nyin kam mo da malle silandi nyola nyin kam mo da malle jutundi nyola كيف معلم تسوية الإصابات كيف تسوية الإصابات هذه خلوا عنكم علم بولا ها ما تواس الو بولا ite bo kay be muso ngay bo fon si ala be dami fon to dinni woni musol be bulu bun kono jela muso fon ba siri bala ite mammal wala ibama bi je fa fatale ba famanta fari ite bo keka hisinu hadi ha ndo la Gambia society kono kel fon manta wolfa ku te kere muso ma min batata akute keri na wol sa info man sa info nun don ka diamu wala
ntolbe alon tolbe bota Gambia hani ntol mi alon ko mubi mollet na kunu mol mi an koy tambi ntol fana nga doje nyaajo nyala surtout na kunu mol mi an koy tambita ndol la society kono nawol tate ka bata nyami ite ke kanam ba katango yena si ite ba ma wo batani wo sama do kol ni wo kol min beke wol duate fo ina ta tuabu du wala o dual ni la barako ite man na fen soro fokasi social media ka fu mo de muso ngay bole bembul wala fokata ka moli jo kodola nyi nyagol ni nyim chenyanol nyim benyanol ni Nigeria ke jo kodola ka fu na nyim mo kar aben na banko kanendol na manta kukri malla fana nate kukili nabuka kukilinke lafta pour ya tono de mol jutu ndal adde dañi ala natalo kina pata ngo kunta nakini nyim bala tarabita afele hey kan atewul ya ba ma anzalallahu bi min sultan fan ya ba mansudo muna nan bokila mbar musola mbama wala mbinki wala mbari mba wala ali ngo bula mbankoto mala ali ngo bula imira ko musole bebulu dingol le bebulu di musol le bebulu ite obama wole batami kela katu ni musola ngai boyi tanni ndola maninga counter ni musola ngai bo tanni social media Facebook o de ko moli afele yo ngai boyi tandi yo kotolon mi yeta wulu wo munet fo musonde ko tete fo mela wulu la sutra ni musola fana mi yeke ngai boyi tanni ite fama munet kele mote mi fama sutra mbari musol mbari kele ali ngaw bula nyun ko dia mo siata bakle side na society kuna siata le malle ma siata bakle ali ngaw bula masi babale nyindi ase konko sabu banko kan ase fuare a jaw sabu banko kan ase kuran jaw sabu banko kan ase kole a jaw sabu banko kan hani dunia bele ka kodo dina kute wok no fentem fo nyin ku jaw nyin ku halakini mom yalo ko hani be ya fo ta sonnala be ya ta sonnala sako moya abe jarala munela wobete na fala munela ite ka wasu wala munela ntolmin ka diame amanke ntani mobe diata no ni mobe man dia kadu ya momo ja ka fo ntani mobe le kanu munte mu passport tulet wo man kendea wo mun nafikol di wuliya folalem aman kilia soto boral kadu moni mobe buka nono itani mobe ba nono nyari ite mu passport so wo kuma si van man trawol bari komi ye momoje alonko modo biye ani wo manta kukili walle mandia bari ngo foni na manta kukili walle na mandia jarta wala bang dunia ku furin kensen wala mi alonka manke ala ku fon kadu kon anin kanu wakata ala ika mo kon ala le ika kanu ala le nyum fulolem ika mo kon ala le kan ika mo kanu ala le kan man fal kamwe so wo ku fon be mantra ku mi donko mbadi ngamenol ni mimbe UDP support la support ni mimbe NPP support la support ni mimbe APRC support la support ni mimbe may fati wala timo mo tolom fo GM fo MC le malo fo nyadi MC le ni mi bo support la support fenge bawol fenge kandewol fenge mama kandewol ni mimbe support la support na badi ya tenten na hadama ya tenten na nyokano tenten na moya tenten na daji ko ni na hormone ni na bunyala tenten woman fentinya wodo we munetinya wodo amman fentinya itebe wala na mo kendol tatano Sufyan Sauri akafo biri nata ye kennola ko fa mi alon ka koma kuma ay ko lela ka maminulke akollahi alhamdulillah ngabarajo soto barola mi yalon ko man fayitandi keje angani khalsa mutata ite wo muso ngay bo siya ibe barajo safela wo ibe junubo safele te ibe kaburo kone be junubo safele fo janni lumin lakira be lorete ane dunia banalu njumal la bang wo junubo be tula safele te drong fo janni lumi ala be mol wulinda be mol londla ngo salafo kenno ya fo salafo tarla ako nga salafo nga mol tranu ngay be man tarela idiamuta mol la ngay bola ala ngay bo kupika nga molta ngaibo bela imandia mol ngaibola ale ngaibo mabo wala na kila sallallahu alaihi wasallam man satra mu'minan satraullah momo e mu'mino sutura musil mo ala se sutura mota misil mo tenkere na ya fenge fo ala se ngaibe ala se tenkere
mbari muso nyimmin fo ka siyate wuliyale ma bet a 100% wuliyale daji kanta yaba dinanta yaba hormanta yaba kulubal yaba dinat yaba malute kerin dunya malbaliya te kerin malbaliya kunda ana malbaliya ni made in China malbaliya man tambi wala ke kana min kalo muso babulu abama mi ya wuluwa akuluwa konota topato ka fuka lo ka foko muso ngai bo felem bulu ala felem bar muso wala kulubali anala daji kante yana la hormanta yana la bunyanta ya made in China anyomu barakanta wote society kono min ka ok ha alnga musol bunya wayi alnga bala fa musol ye alnga musol nene alnga kiliya mbari musol nim bama wol kan nga bala fe nga kiliya ye nye kanu dino kan nye topato nye hanyindi musol ka kolya jamale ta kella kola wala na kenni wallahi birana ta kila ka fa sinya sabay bama wallahi alazim sinya nani nyawa ka e fama muna na kila ka o be fa ibama nyimbama wol molla arjana silo be nyunne bala kadum arjana direct ni wululal mole musoli bunya alinga musoli bunya nyi musolle ka alala lonnal wulu nyi musolle annabiyo mol wulu nyi musolle ka mansal wulu nyi musolle ka lonnal wulu nyi musolle ka woliyel wulu nyi musola la fo so ite man na fearan soto la balwo be kono fo kalo don ka fo musol ngay bo afele Allahu akbar ngoroma alinga tulungo bula nko billahi wallahi tallahi nko falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna wallahi fitno janga min falalal tulolo nade ko nko hanata chane ka kodo de dal ka jurmina gambia bale kono moli ka tay ka kodo ta fe ka jamba ma nyimi wallahi konko se moli muta kurango etu kering bata etu kering moli se tu batarin kurango se na konko yena fentem fonyo kujewol mi anko mol ke ba samatena nin samana da blabe se tinya jese blabe tinya fentem fo mol kamim bar muso wallahi ntolla Gambia Senegal woni musol ka bata minke muso ka lo duno ke muso ka lo dunu ko ke kana muso ka baro ke kom masingo dingo kata bambura koto kono kata muso ka turo ke ko falo sudo le ka jawya be dat abuka sino ase denano ni susu na kumbota wula si ise kam do taka kan sudo ise sumna kan na wulta dasa mo jonka ta farota jibundo kanim boro ye nana muso se lo fara Gambia muso ka ko le amin beke tu ite man fen so le balu ko fo kana lo Facebook avo mo le muso ngay bol bente buda fele muso ngay bo ala fela la jibe ite le ka muso ngay bol sia molye ika fo molye ko nte bama mi yewulu ma respect ma bunya ma horoma nse buda la nga neng nga doya ha katu wallahi muso ngay bo ni wasia ni mu misilma kendo ti hakilo be kunkone bunyane hormone daji ko soto hakilo bite wululale kan wallahi alazim ubina fala munena muso be te fango bulu foy mem bi mire la muso fango la ba di muso be bulu foy mem mira wol fango la ban ha mbarin kel nkoto mal al nga nyim bula al nga musoli bunya min fango bala fa ka wara nyimin ka ken nyi Gambia society kono ten a jama be mu fanialet ha fentim fo politique ku furin ken ngo ni na manta ku killing alale kam modi sonno mol ke be nyin kanula mi ite mo force ngo fonde yusum ko mode en kanuba fo Zaid Omar ko mode ya kanuba la nte ma mo force en kanula minul fanante nge kanu wol fanamante yusuf force pour nge kanu ninyi loi dabo kanu abula ya kanu ninyi adama barole kanu abula kanu ninyi mama kendele kanu abula kanu ninyi ye fenge to mai fati na wole kanu abula ya kanu ngo wo kanu alale kam woke moli sonno mo kono ngo wo be tuje ban alla badiyana alla dino ni alla hormoni bunyani alla misilmaya aliyo tamani nin karti fa aussi de ta fay sampay nya fay pate e badiyani dino e tenten mune be woto ko fente woto femmantra woto
bari mune keta fo mol kal itla problème man kan ndebe janne nin carte je nin ndebe dami nin carte oto fonse ngay be fo muni musole fonsa ngay bo sia fonsa fo mol ya ka jenolek fonse nyagol jo ya kunolta ya musu kensa ngolta ya kungoke wol bari ya upload fonsa ngay be fonsa tuma jenola fonsa fa jankadi wol so fonse nyin ko bela kan kadu munem na mantra dula killing be pour mu wo be na fala munel yemi be fa be wulia ate barajo soto rete junubo soto momo e wala moy wo junubo be safirete fo ila qiyamis sa jannen alla kirabbe lola ha wayda na fa munel ha kadu aninte munko look mo fon kata mol force wala na kenno kila en fo hadiso to birin abe muadhi amarka kafa izat fi dunya sorry ala fele nga kolle soto mina bula la fonya rod you know mo forcer pour ay mo kan wala ye kanu no hani kata mo forcer pour ye kanu nga kolle soto you know so say memi na dukare mbaring wa al sorry nga kolle soto you know al sorry you know so dukare sa kata dukare ngo mbarinkel al nga musol bunya ni ya muso min ngay boya jama bije 100% abuka ke tonyat nyim politique ku furi ngolem momo damin kanu ibatu nin carte fayo sita ta ya faya mariye alla su kono mol anim badi ngol nga hadama ya nga jere nyofe nga dia nga nyoya ya ngata okay du kare ala bula nyin ka musol ngay be wuliala ka musol tuma wuliala kel ala bula musol ala bula ka kel tuma wuliala ka kel ngay be wuliala muso fanan semira ko falata wulu kata ngay bo fintin ani wo fanan kola ka kumo sutiyande ni wo fon keta fon nata tonyala ni te woje ta kullo ko ya fa ndinga nyine jeddi bara kate nyimbule tubo se alale kata ala min ka tubo ni kol be mutam morbul ite man so ite be banko kayta hada madin kensam mo kata mo la dunyo nyine ni wo nin aya trafon nin la sam Allah nin aya trafon tonyala wala ketale tubo nyine ala da mabul ay yamfe kata mo la dunyo kunu dunya kunyine je nate ka mayem fe wala kata fo mo le onya babulu je foyte kata la dunyo nyine ka ala la dunyo nyine surtout fon abuka ka tonya fon te fra be mu fanial ni min fane woje ala ma alen tankala ta kan ina e kacha kullo kono ka musuya bunya ka daji ko bunya ka dino bunya ndenga nyinde nyine je malla fala kata ke bitu ite a delete bari hani dol beje kawkela do kolti bi foy kana fulo bonda kunna hada madimul kalafike fan sika kata jahannama Allahu akbar la kila lolu moy tani bulo e few fem bare day min beke wallahi be lolay wolle kafo wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina isa foy bulol ni singol ko muna nal ka sede anna wol sa foy ko alale ndiamundi ha alladhi antaka kull shay minka fengo be diamundi so ite ka min be foy bulole ka safeda ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid so dukana la katali o bula ali mbari musol bunya ali respect ali sutra mbari musol fanal kel bunya ali respect ali sutra alma beso la manta bengola momo be dawda support de je support ha barina hadama ani na dino ni na ormoni bunya ali wotu mol bulu mune ka jarele bita Nigeria ne jora kodo pour ka wandi musulem wala wandi bari musen ka woto ku ya wala ka woto nondi mune jaratala fem mi alon ko be kret la dimba du mo sababo li so ke bi so me fa jumale garantie amanjeri wala momo kake ye fonyala alma ale nal beso manta bengola alma ale beso sutrola beso tankola beso kandola na banko sutra na banko tanka ay mbalu misilma ka ay fami misilma kan ay bendi dino to nyama fe ngake molti mi anko be musori bunyale be bala fale ye ino ibe hadama yala ibe bala ibe moyala ko beto ibe topatola alma ale ndol be bulandi wol kon inshallah alsal hako boyne diamola man dia nim fem fota je mim man foku wo muntala adama dia naso na la mistake kol di nim betiata obuta ala baate timmata atel fananka kol timmande inshallah sallallahu ala nabina muhammad ala baraka ba